वासुदेवाय। जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण वज्रनाभ ठारू पिठी दे चली आसिले सेतेबेले जरासंध वज्रनाभ पाखे पहुँची जाइछंती समस्त सैन्य सामंत को धरी आ वज्रनाभ को पचारुछंती हे वज्रनाभ कुह से कृष्ण बलराम कुआड़े गले तांको तुमे मारिछ कि नाई। तेणु आज वज्रनाभ मुंड तलकू करी कहउछंती नाई महाराज एथर मध्य से आम पाखरु भंडी दे चली जाइछि खसी चली जाइछि। तेणु एकथा शुणी आज मुंडरे हाथ दे देइछंती जरासंध। बेल को बेल केते कष्ट दउछि से केते से कष्ट दउछि आमको। तेणु सेई पर्वतरे समस्त सैन्य सामंत आसी पहुँची जाइछंती अपेक्षा करिछंती। हेतु अनंतरे रामकृष्ण फाल्गुनी अगम्य बने गमती सांग होइतिनी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। कंचन पर्वत जिणी थोके दूर गले गोमती नदी तीर रे व्यास को भेटिले। गोमती नदी तीर रे व्यास को भेटिले गोमती नदी तीर रे व्यास को भेटिले। हस्ते दंड कमंडलू काखे कुशबीड़ी धोती उतरी प्रक्षणी आउ वेद कांडी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तंबा प्रोक्षणी खड्ग कुश बटु गटी कपिलामल विभूति अंगरे चहटी। कपिलामल विभूति अंगरे चहटी कपिलामल विभूति अंगरे चहटी। माते दिव्य जटा बेनी कनरे कुंडल काखे कृष्णाजी न बाम हाथे कमंडल। काखे कृष्णजी न बाम हाथे कमंडल काखे कृष्णजी न बाम हाथे कमंडल। शंख गोखीर पराए राजे दिव्य तनु निर्मल मेघे जे सने उदे हुए भानु। निर्मल मेघे जे सने उदे हुए भानु निर्मल मेघे जे सने उदे हुए भानु। आज प्रभु रामकृष्ण एवं अर्जुन सहित अगम्य वन को गमी अगम्य वन भितर पशि जाई पहुँची जाइछंती कंचन पर्वत निकटरे। आउ कंचन पर्वत को डेई जेतले किछि दूर रे पहुँची से गोमती नदी तीर रे जाई पहुँची जाइछंती। गोमती नदी तीर रे पहुँचीबा परे देखिदेले व्यासदेव को। व्यासदेव से गोमती पर्वत रे अवस्थान करिछंती हस्तरे दंड कमंडल धारण करिछंती काखरे कुशबीड़ी धरिछंती धोती उत्तरीय पिंधिछंती आउ वेद कांडिकी काखरे जाकिछंती खड्ग कुशबटु को धरिछंती कपिलामल को विभूति करी अंगरे बोली हेइछंती मथारे दिव्य जटा एमिति सुंदर लावण्य रूप दर्शन करी आज कृष्ण बलराम अर्जुन प्रणाम जनाउछंती। हे वेद व्यास आमर प्रणाम ग्रहण करंतु। तेणु व्यासदेव दिव्य दृष्टि देखी देइछंती आज प्रभु आसीछंती तांको निकटकू प्रभु तांको निकटकू आसीछंती। तेणु व्यास मध्य तांको प्रति प्रणाम जनाउछंती। उभय कुशल वार्ता पूछी मुनिवर भले अछंती ना बंधु कुटुंब सदर। भले अछंती ना बंधु कुटुंब सदर भले अछंती ना बंधु कुटुंब सदर। उभय कुशल बाता पूछी मुनिवर
आज वेदव्यास को देखी प्रभु कृष्ण बलराम एवं अर्जुन गंगा जल आनी वेदव्यासंकर पाद को धौत कर दौरान आउ तीन जन प्रणाम जनाऊँच एथर जानीपारी व्यासदेव यही होती परम ब्रह्म यही होती नारायण तेणु वेदव्यास जानिछंती तेणु प्रति प्रणाम जनाऊँच आउ तापरे आज कृष्ण कहउछंती हे व्यास मुनि आज ये किए आपण भल भाव चिन्ह नियंतु ये होउछंती आपणकर पणनाती अर्जुन तेणु तांकर परिचय दौरान अर्जुनकर परिचय दौरान आज श्रीकृष्ण बोइले तुम्बे शुण मुनिवर प्रत्यक्ष ब्रह्म मूर्ति मंचे अवतार प्रत्यक्ष ब्रह्म मूर्ति मंचे अवतार प्रत्यक्ष ब्रह्म मूर्ति मंचे अवतार तुम्भर जे पण नाती पंडु नरपति अमलान समवंशी शुद्ध पूत जाति गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन ये पंडु वंशर नरपति युधिष्ठिरंकर भ्राता तांको नाम होची अर्जुन परिचय दौछंती आंबर माउसी कुंत भजर नंदिनी कुंतीर नंदन एई वीर फाल्गुनी कुंतीर नंदन एई वीर फाल्गुनी कुंतीर नंदन एई वीर फाल्गुनी भूमुनि भूत भविष्य सबु कथा जान वेद शास्त्र ज्ञात तुम्हे अट नारायण वेद शास्त्र ज्ञाता तुम्हे अट नारायण वेद शास्त्र ज्ञाता तुम्हे अट नारायण बहु कालु बुलु अछु जरासंध डरे राज्य तेजी बुले पाथ आंभ संगतरे ओ महात्मा अर्जुने संगतरे निय युधिष्ठिर आगरे कही कुई ताकू दियो गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आज कहउछंती कुंती होउछि आमर माउसी आउ ये होउछंती माउसींकर पुओ आज जरासंध जरासंध आमको गोड़ेइछि आमे जरासंध को भय करी बनरे पर्वतरे नदी ह्रद एमिति सबुआड़े बुलुछु आउ बिचरा अर्जुनटी आम पाई केते कष्ट पाउछि तेणु हे व्यासदेव आपण आपण अर्जुन को पाखरे रखंतु ये होउछि आपणकर पण नाती तेणु आपण कुंती पाखक जातु कुंती पाखरे नहीं अर्जुन को समर्पी दियंतु एतिकी केवल आमर कार्य करि दियंतु जेतेबेले एक कथा कहउछंती आज व्यासदेव कौन कहउछंती एते बोली न व्यासंक करे समर्पिले पश्चिम मुखरे तई दुहे चली गले पश्चिम मुखरे तही दुहे चली गले पश्चिम मुखरे तही दुहे चली गले मालती नामरे नदी बहे पुण्य जल मत्स्य देश पाटणारे से दक्षिण कूल मत्स्य देश पाटणारे से दक्षिण कूल मत्स्य देश पाटणारे से दक्षिण कूल एथर व्यासदेव को अर्जुन को समर्पण करी एथर श्रीकृष्ण बलराम दुई जन
ଅଗନାଗନି ବନସ୍ଥ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ନାମରେ ଏକ ନଦୀ, ସେ ନଦୀ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ, ସେଇ ନଦୀର ତୀରେ ତୀରେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୂଳ ଅଭିମୁଖେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ଜୈମିନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଜୈମିନୀ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ପୂର୍ବେ ଜୈମିନୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯେ ଥିଲା, ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ନନ୍ଦବଳା। ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ନନ୍ଦବଳା, ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ନନ୍ଦବଳା। ସେଠାରେ ଦେଉଳ ଏକ ଅତି ପରିମଳ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବ ନାମରେ ଦେବ ତହିଁ ଠୁଳ। ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବ ନାମରେ ଦେବ ତହିଁ ଠୁଳ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବ ନାମରେ ଦେବ ତହିଁ ଠୁଳ। ରାତ୍ରି କାଳେ ସେ ମଣ୍ଡପେ ରହି ନନ୍ଦ ବସି, ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭରେ କରିଲେ ନିଜ ଶୁଭ ବାଞ୍ଚି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ପାଟଣାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜୈମିନୀ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେହି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଏକ ଦେଉଳ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦେଉଳରେ ଦେବତା ସ୍ଥାପନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବ। ତେଣୁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବ, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବେଳକୁ ବେଳ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ଜରାସନ୍ଧ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ଥ, କେତେ ନଦୀ, କେତେ ନାଳ, କେତେ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ତେଣୁ ହେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବଙ୍କର ଆଜି ଆସ୍ଥାନ ଥରହର ହେଇଛି। ଆଜି ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସେଇ ଦେଉଳରେ ରହିଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଧବଙ୍କର ଦୟା ହେଲା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆଣି ପରସି ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆଜି ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୋଜନ କରି ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଉଳରେ। ଏପଟେ ବ୍ୟାସଦେବ ମନ ପବନ ବିମାନରେ ଚଢ଼ି ଅର୍ଜୁନକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବାରୁଣାବନ୍ତଠାରେ। ବେଦବ୍ୟାସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି, ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆରୋହୀଣ ମୁନି। ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆରୋହୀଣ ମୁନି, ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆରୋହୀଣ ମୁନି। ବାରୁଣାବନ୍ତ କଟକେ ମିଳିଲେ ସେ କ୍ଷଣି, ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡକୁ ଆରୋହୀଣ ମୁନି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ସାଥିରେ ଧରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କୁନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏବଂ କୁନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦେଖିଣ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଚିଲେ। ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଚିଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଚିଲେ। କୁନ୍ତିକି ଚାଇଣ ମୁନି କହିଲେ କବାଣୀ, ତୁମେ ମୋର କୁଳବଧୂ ସତୀ ଶିରୋମଣି। ତୁମ୍ଭେ ମୋର କୁଳବଧୂ ସତୀ ଶିରୋମଣି,
ତୁମ୍ଭେ ମୋର କୁଳବଧୂ ସତୀ ଶିରୋମଣି। ପଞ୍ଚଦିଗ ପାଳ ଆଦି ତୁମ୍ଭ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଜାତ ମହି ତଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଚାରି ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କୁନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁନ୍ତିକି ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହେଉଛ ମୋର କୂଳ ବୋହୂ। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ଏଇ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର, ଏ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, ମହାନ ବୀର। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ସଦାସର୍ବଦା ଯାହାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ଆବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯା ଦେଖିଲି ନୟନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମା ଜାଣ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମା ଜାଣ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆତ୍ମା ଜାଣ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ ୟାଙ୍କୁ ସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଶେ ଥିଲେ ନାହିଁ ଉପଦ୍ରବ ଭୀତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। କେତେ ଜନ୍ମ ଯେବେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଇ, କୂଳ ବିଖ୍ୟାତ ତନୟ ସେହି ନିଶେ ପାଇ। କୂଳ ବିଖ୍ୟାତ ତନୟ ସେହି ନିଶେ ପାଇ, କୂଳ ବିଖ୍ୟାତ ତନୟ ସେହି ନିଶେ ପାଇ। ଆଜି କୁନ୍ତିକି କହୁଛନ୍ତି ବୋହୁମା, ଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଏ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ନିଜଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁନିର ତପସ୍ୟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଅର୍ଜୁନ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆଜି ୟା ପାଇଁ ଏ ବଂଶ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବଂଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, କୁନ୍ତି ବଇଲେ ଭମୁନି ତୁମ୍ବ ହେତୁ ସିନା, ଛେଉଣ୍ଡା ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ଦିଅ ବଜ୍ର ସେନା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। କୌରବ ହାଙ୍କ ଠାରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ବହି, ନିରନ୍ତର ଛିଦ୍ର ପାଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଚାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଛିଦ୍ର ପାଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଚାହିଁ, ନିରନ୍ତର ଛିଦ୍ର ପାଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଚାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କୁନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଜି ଏ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ, ପିତା ଛେଉଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତା ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ।
आपण ही केवल जानिथिबे ए कौरवंकर ए शतपुत्र माने जिते प्रकार अन्याय अनीति करुछंती आ सबुबले आमर विपद केमिति कौ बाटरे आसीबो से कथा को चिंता करुछंती आम मानकर विपद कथा चिंता करुछंती आमको टिके शांति रे बंचिबा को मध्य देउनाहांती केतेबेले से हस्तिनापुर को डाकुछंती आउ जेतेबेले हस्तिनापुर को जाउछंती सेतेबेले आमको तड़ी पुणी पठेई दउछंती बारुणावंत को पुणी केतेबेले वनवास करिबा पाई पठेई दउछंती एमिति अनेक कष्ट पाइलुनी ताको पाई अनेक दुख पाइलुनी ताको पाई अनेक जातना पाइलुनी ताको पाई तेणु ये पिता छेउंड ये 5टी पिला को नहीं केते कष्ट रे दिन जापन करुछि केवल आपण ही जानिथिबे आउ कोन कहउछंती भीष्म द्रोण भूरि श्रवा अश्वत्थामा कर्ण चिरदिनु खाउछंती कौरवंक चिरदिनु खाउछंती कौरवंक चिरदिनु खाउछंती कौरवंक तेणु आज कुंती कहउछंती भीष्म द्रोण कर्ण अश्वत्थामा एमाने समस्ते कौरवंकर अन्न खाउछंती ना सेइथिपाई से 100 भाईंकर साहा पक्ष होइछंती हेले मो पुओ मानकर केही भी सखा नाहांती तेणु केते कष्ट रे मु बंचिछि केते दुख सही मु बंचिछि आपणक छडा केही भी जानि नाहांती आउ आज जेतेबेले आपण कहउछंती जे प्रभुंकर आत्मा होची आम अर्जुन तेणु आज ए कथा शुणी मोर आनंद रे सीमा रहुनी आज कुंती कांदुछंती व्यासदेवंक पाखरे व्यासदेवंक आखिरे मध्य लुह कहीं ना कौरव माने केते कष्ट दौछंती से कथा व्यासदेव भल भाव जानिछंती तापरे कौन हैला व्यासदेव कौन कहउछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी तेणु आज बाणी की विराम दवा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद